أيتما استماع أزول يمكن لي غنصفات الفيديو نواسدق الفيديو ويسين اختفيراس نواغال نانتناي وغري مازيغن تسجم تنزوروت لي مرسي أمزرو نواغال وغري مازيغن. كما اتفقنا فيديو اليوم هو الفيديو الثاني في مظاهر الاعتقاد المرئية عند الأمازيغيين في الجزء الأول، وفي موضوع تاريخ الاعتقاد عند الأمازيغيين. فيديو نوصدق أنسيول في الإله آمون. موضوع اليوم سنتحدث عن الإله آمون. الفيديو فتيخت في 4 نسقسيتن. هذا الفيديو قسمته إلى 4 أسئلة. طرتن زريسة سفرين نسقسيتن الدغ تاقوري لومو ليبيا وليبيك تقا إيتسنت ميزار ليبيا تاقبورت يطفن سقا تظلمات للنيل أرارونت وسيو أطلنطيك تاقوري لومو ليبي إداد سيات الكونفيدراسيون تاقبورت نيمازيغن قلبريقا دواساوي دلتا النيل أيضا الكونفيدراسيون تياسن سميت ليبو يميق تفكاك سميت دغ إفريقيا واحد سوا تقايون مدا مغد أزناق ديوسان بيوتسو الحدود نتغلياوت مصر دون قار ليبيا يمزداغنس سون أرسوان ستمازيخت على الصدق إلا ديكس المعبد نآمون. نوبي والنوبيون هي مجموعة عرقية لغوية نشأت من السودان الحالي وجنوب مصر، والتي نشأت من السكان الأصليين لوادي النيل الأوسط، والتي تعتبر واحدة من أوائل مهد الحضارة النوبيين. تاريخ قديم تسبق مصر السلالة. أسقسي أمزوارو إتاقوري آمون أنا ما كنس غوط. هل هي كلمة آمون معناها الكبش؟ سيجيانو زمزاق بور ليبين إقبورن أمود نمازيغن تسوتاد السمد هي العبادة، يعبدون الإله إزمر مغدانوغوط إله الكبش إله آمون. ناس سمدن أو دي مصري قني القديس أتناسيوس إتيانا إكات وسغن سنت ولي إكات آمين أرتو السمدنت تعباد أم الإله كيغان إمزراين مؤرخون نان السمد عبادة الإله آمون قليب يد مصر أصغرنس غوري مازيغ دي مزورة منذ القدم. الليبيون القدماء أجداد الأمازيغيين المعاصرين عبدوا الإله آمون إله الكبش الذي كان المصريون أيضا يعبدونه. في معتقدات الأمازيغيين كانت الأغنام حيوان مقدس. وفي خطاب القديس أتناسيوس ضد الوثنيين فصل 14 يقال أن الأغنام كانت تدعى سابقا عند الليبيين آمين، وأنها كانت تعبد كإله. وفقا للعديد من المؤرخين فإن الإله آمون الذي كانت تمارس في ليبيا القديمة وفي مصر القديمة كانت من أصل الأمازيغ من قبل. أسقسيوي السين إيد تاقوري آمون أنا ماجنس تامونت. السؤال الثاني هل كلمة آمون
معناها في الأمازيغية هي الموحد أو التوحيد. آمون هو الاسم اليوناني بمعنى رملي للإله المميز لواحة سيوة التي تقع على بعد 500 كيلومتر من فينيس عاصمة مصر القديمة. على الرغم من الاعتراف به باعتباره إلها مصريا بشكل رئيسي تحت اسم آمون، إلا أن أصوله جعلته يأتي إلى غرب مصر في الصحراء الليبية، إلا أن الإغريق تلقوا عبادته عبر الأمازيغ وعرفوه بزيوس، وهكذا أصبح الإله المصري الأعلى أيضا هو الإله الإغريقي، حتى ولو كان الأصل العميق لآمون يذهب إلى شعب ليبي، شعب يدعى آمونيين. لاحقا مع تحرير مصر وليبيا على يد الإسكندر الأكبر سيصبح آمون رمزا للإله الأعلى، وسيفرد في كل مكان كوحدة دينية في العالم اليوناني. علاوة على ذلك يجب أن نتذكر أنه في اللغة الأمازيغية كلمة آمون تعني الموحد، تامونت، لونيفيكاتور أو لونيفيكاسيون، على طريقة زيوس الذي وحد الإله لشكل وحدة حاكمة واحدة. في رحلته إلى ليبيا سوف يزور الإسكندر الأكبر الذي اعتبره العرب نبيا في الحج معبد آمون، أولئك الذين حصلوا على لقب ابن آمون هو سيد العالم. في الواقع بعد هذه الرحلة الدينية سوف يغزو الشرق والغرب. نجد على العملات المعدنية ملف تعريف الإسكندرية الأكبر مع قرون الكبش الذي يرمز إلى نسبه الأعلى إلى آمون. التاغوري آمون أنا ما كنس آمين نانتيني طارت تغوري الفاتحة طارت كو تترى ربي نكوني مسلمين المسيح اليهود وداين يتزلنسن. السؤال الثالث: هل كلمة آمون معناها آمين التي نقولها بعد الفاتحة وبعد الدعاء وعند المسيحيين واليهود في صلواتهم؟ عبادة آمون إله الكبش. في الكتابات التاريخية المصريون القدماء لهم من بين الآلهات المتعددة إله اسمه آمين. في كل مرة تقولون آمين في صلواتكم يتم استدعاء اسم هذا الكيان. انتبهوا إلى ما تقولونه. في إصحاح يوحنا المسيح قال للمرأة السامرية: تحب ما لا تعرفه، نحن نحب ما نعرفه. قل فقط فليكن. لا تقل أشياء لا تعرفها، لا تقل أي شيء للإله. التاغوري آمون أنا ما كنس غنغ تمازيغت هي أمان. السؤال الرابع: هل كلمة آمون معناها في اللغة الأمازيغية هو الماء؟ Aujourd'hui, je vais vous parler du dieu Amon. Pourquoi le dieu Amon? Tout simplement parce qu'en Égypte, le dieu Amon est considéré comme le roi des dieux. Et dans la communauté, il existe une certaine confusion entre le nom du dieu Amon et le mot Amen en hébreu, qui passe dans le christianisme par la suite et dans l'islam. Donc sans plus tarder, nous allons passer au tableau. الصد غدا ونسولخ في الإله آمون،
وشكون نتا أديقان الإله أخاتار غوري مصريين أقليد نيد الإله مصر أنسفرو تموكريست نآمين نتينين اليهود المسيح دي مسلمين يتزيلا تشترا نسن. Nous allons écrire le nom de Amon en égyptien ancien. Voilà, ça s'écrit de cette façon. Voilà, ici nous avons le nom du dieu Amon. Ici, cette lettre représente la lettre A. Ici, ça se prononce Men avec le complément phonétique. En hébreu maintenant, je vais écrire le mot Amen. Je vais d'abord l'écrire dans ce qu'on appelle Kitab Ivri, c'est-à-dire l'écriture hébraïque, plus connue aussi sous le nom d'écriture phénicienne. Donc ça s'écrit de cette façon. Voilà. Ici, nous avons le Aleph, le Mem et le Nun, c'est-à-dire A-M-N. Si je l'écris maintenant en Kitab Meruba, qui est l'écriture carrée, ça s'écrit de cette façon, plus ou moins. Voilà. Vous avez toujours le Aleph, le Mem et le Nun final, c'est-à-dire A-M-N. Quand on enlève le Aleph, qui est le A, ici, ça signifie en hébreu ancien et hébreu biblique, je. Et ensuite, nous avons Même, qui signifie, c'est le verbe croire. Donc, en hébreu, Amen signifie tout simplement je crois. Et ça explique pourquoi ce mot est toujours prononcé à la fin d'un discours. C'est-à-dire, le prêtre, il fait sa prédication, et quand il a fini, le peuple dit Amen. Ça veut dire je crois. Le peuple ne dit pas nous croyons, puisque moi je ne sais rien de la foi de l'autre. Je parle en mon nom, je crois. Donc tout le peuple répond « je crois ». Maintenant, le nom de Aman, nous l'avons vu. Ce nom, le dieu Aman, va être identifié au dieu Ra. Ça va produire un syncrétisme religieux. Donc on va ajouter en égyptien ancien, je vais effacer la suite là. Voilà. On va allonger le dessin, voilà. Le Ra. Donc, nous avons le nom Amon ou Aman Ra. Ensuite, nous avons ceci. Les 3 traits, je pouvais aussi les mettre ici, ça ne change rien. Là, ça signifie, en français, je vais d'abord vous donner la traduction, Amon Ra, le roi des dieux. Mais les égyptologues européens, n'étant pas au courant de la vocalisation africaine, vont prononcer ceci, Amon Ra, Nisut, Neteru. Alors que les Grecs, au IIIe siècle, prononçaient ceci, Amon Ra, son père. Pourquoi? Ici, vous avez le nom Aman. Ici, nous l'avons vu. Ensuite, vous avez Ra. Voilà. Qu'on va prononcer Amon Ra, mais en réalité, c'est Aman Ra. C'est par la suite le A devient O que le nom Aman va évoluer en Amon. Ici, vous avez ce qu'on appelle le jonc, qui se prononce en égyptien Sou, ou on peut aussi prononcer So. Donc, on va prendre Aman Ra. Sou ou So, c'est la même chose. Ici, nous avons la H, on avait déjà vu, qui se prononce terre. Mais le pluriel ici n'est pas le pluriel suffixé en ou, mais le pluriel préfixé en n, qu'on retrouve aussi en babylonique. Et donc, on va avoir le mot enter. Et non le mot neteru.
Enter, c'est le pluriel du mot terre qu'on retrouve en Wolof sous la forme de tour, qui signifie le dieu domestique. Donc ici, nous avons, comme les Grecs l'ont prononcé d'ailleurs, Amon-Ra, son terre. Amon-Ra, le mot son, sou, signifie la tête, c'est-à-dire celui qui a la tête du pays, autrement dit le roi, Enter, qui signifie les dieux. Donc Amon-Ra, son terre, Amon-Ra, roi des dieux. Adarimel, Mistuara, Dieu Amon. ستيران مصر تقبورين دميستيارا امين سلعبرية اون يبغو افادت ديفغ يقا امين سلعبرية اومين جو كوا ناتينين وداين كوتيرا نوني الخطاب تيران امون تيران امين مساقالنت آمون يكتيغا أمان جغول إيغ أمانغا أقليد نيد الإله. Nous avons vu au tableau exactement qui était Aman-Ra. Mais pour comprendre d'où vient ce dieu, parce que ce dieu, je vais vous le dire, n'est pas un dieu égyptien, mais un dieu nubien. Il faut connaître l'histoire de l'Égypte. L'Égypte commerçait au tout début, c'est-à-dire vers 3000 avant Jésus, avec ce qu'on appelait le pays des Tekenu. Tekenu, le mot a une signification, ça vient du Wolof même déjà, Tekenu, qui signifie voisin, et désignait la Libye. Mais suite à la désertification, il fallait que les Égyptiens trouvent d'autres partenaires commerciaux. Donc, à l'époque du pharaon Saouré, nous sommes en 2458 avant Jésus, les anciens Égyptiens qui commerçaient avec le pays de la Libye situé à l'ouest vont se retourner vers le sud, la terre de leurs ancêtres, donc vers le pays de Yam et le pays de Punt. Nous aurons l'occasion de discuter du pays de Punt parce qu'il se trouve que c'est le berceau des anciens Égyptiens. Et c'est à ce moment-là qu'en faisant du commerce avec les habitants du sud, nous arrivons en 2353 avant notre ère, sous le pharaon Ounas, les anciens Égyptiens vont commencer à rédiger ce qu'on appelle les textes des pyramides, pour l'achever en 2152 sous le pharaon Pépi II. Donc les textes de pyramide la rédaction se situe dans ce créneau. Et il se trouve qu'en 2250, nous avons un gouverneur qui s'appelle Irkouf. Il va dans le pays de Yam, sous le règne du pharaon, entre les deux règnes, Mérédré et Pépi II. Et à ce moment, arrivant en Nubie, il mentionne un peuple qu'on appelle les Témékou. Et c'est curieusement à ce moment-là que le nom Aman apparaît dans les textes des pyramides. Donc, ma thèse est la suivante. Le dieu Aman, c'est un dieu qui était un dieu adoré par les Témékou. C'est très important. Les Témékou étant une population nubienne. Et le nom Aman se retrouve justement dans les langues nubiennes, comme en Nobiim ou en Fadidja, et Aman signifie tout simplement l'eau. C'est très important. L'eau, mais en désignant le Nil. Et en 1991 avant, ce dieu nubien que les Égyptiens ont adopté est devenu un dieu très important puisque nous retrouvons le pharaon Amenemhet dont le nom signifie Amon est en tête. À ce moment-là, ce dieu nubien était devenu en tête du panthéon égyptien. Et plus tard, sous Sésostri Ier, en 1962 avant notre ère, les Tamékou qui se trouvaient en Nubie vont remonter le Nil et se retrouver en Libye, vers l'oasis de Siwa. Et c'est curieusement là que Alexandre le Grand va trouver un temple consacré à Amon. Et c'est très important, les Témékou qui se trouvent ici, par la suite, à l'époque de Séti, il y a eu les peuples de la mer, d'autres peuples qu'on a ramenés en Libye, ils vont récupérer le nom de Témékou, mais qui à l'origine désigne une population noire. D'accord? Et le dieu Aman, qui signifie l'eau, est tout simplement passé dans la langue berbère, où nous retrouvons Aman, qui signifie l'eau. Et chez les Dogons du Mali, eux, ils prononcent Ama, et ça signifie c'est toujours le dieu d'eau. Et voilà quoi. Voilà comment un dieu nubien, va passer en Égypte avec les Témékou. رأينا أن آمون هو أمان. هذا الإله ليس مصري وإنما هو نوبي. في حوالي 3000 سنة قبل الميلاد كانت مصر تتاجر مع شعب اسمه
تيكينو معناه الجار، ويعني الليبيون القدماء. وبعد فترة جفاف اضطر المصريون يبحثون عن أرض تجارية جديدة في الجنوب، فاتجهوا نحو نوبي التي هي أرض أصلهم ومهدهم الأول. في هذا الوقت يتاجرون مع سكان الجنوب. نصل هنا إلى سنة 2353 قبل الميلاد. هنا بداية تحرير بعض النصوص. هنا بدأ مصطلح أمان يظهر عند ليتيميغو، هم شعب نوبي يعني النيل. في سنة 1991 الإله أمان أصبح على رأس إلهة مصر. وفي سنة 1962 قبل الميلاد ليتيميغو المتواجدين في النوبي يصلون إلى ليبيا عبر نهر النيل في واحد سيوة. هنا الإسكندر الأكبر سيجد معبد للإله آمان. ليتيميغو المتواجدين هنا يعني في سيوة والشعب البحر، إضافة إلى ليتيميغو الآخرين الوافدين إلى ليبيا، سيأخذون مصطلح ليتيميغو. الإله آمان سيمر من اللغة الأمازيغية، أمان يعني الماء. إذن الإله آمان من أصل نوبي يمر عبر ليبيا، يأخذ اسم أمان من ثم إلى مصر عبر ليتيميغو. كتم كاروت إلا غوريون سقسية خطار اختفاسكا. في الخاتمة عندي سؤال مهم عن عيد الأضحى. رأينا أن الإله آمون ديو آمون إله الكبش، لو ديو بيليي إله ليبي أمازيغي ومصري، عبدوه الأمازيغيين والمصريين وكل الإمبراطوريات المتلاحقة. قد تحول عبر الزمن إلى كبش تضحية عبر طقوس تافسكا عيد الأضحى. سؤالي: هل هذا التحول مجرد صدفة أم هو فعل مستهدف؟ في فيديو لي في الحلقة القادمة سأكشف لكم عن أسرار هذا التحول. شاركوا هذا الفيديو وانشروه حتى تعم الفائدة، وشكرا على تفهمكم.